ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ አድማጮቻችን እንደምንሰነበታችሁልን። በዛሬው ፕሮግራማችን እንግዶች አሉን። እንግዶቻችን የኃይሌ ፕሮጀክት መስራችና ባለቤት አቶ ቤኒ ኃይሌና ቃል አቀባዩ አቶ እሱባለው ወረታ ናቸው። ኃይሌ ፕሮጀክት ምንድነው? እንግዲህ ኃይሌ ፕሮጀክት ከነሱ በሰፊው እንሰማለን። በቢና መላሆቲ ወይም በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ በኤአይ ታግዞ በትራንስፖርት ዘርፍ ላይ የሚሰራና በተለየኛ ማህበረሰብ ደግሞ በቋንቋ ችግር እውቀት ያለው እውቀቱን ተሸክሞ እንዳይቀመጥ የቋንቋ ችግርን የሚፈታና በዚህ በትራንስፖርት ዘርፍ በቴክኖሎጂ አማካኝነት እገዛ በማድረግ መንጃ ፈቃድ እንዲያወጡም ሆነ ስራ እንዲያገኙ የሚያግዝ ነው። በዚህ ዘርፍ እንዲሰማሩ እንግዲህ እስከ ከፍተኛ ባለሙያ መሆን እንዲችሉ እንዲደርሱ እየሰራ ያለ ፕሮጀክት ነው። ዋናው የቋንቋ ችግር አይደለም። እውቀት ካለ እኩል ስራ መስራት ይቻላል። ማንኛውንም የሚፈልጉትን ስራ ነው የሚለን። ቤኒ እንሰማለን እንግዲህ ሀሳቡን ፕሮጀክቱ ምን እንደሚሰራ። እሱባለው ወረታ ደግሞ ዶቬር ነው የፕሮጀክቱ ቃል አቀባይ። እሱም ደግሞ ስለ ፕሮጀክቱ ያው ሰፋ አድርጎ ይነግረናል። ከሁለቱም ሀሳቡን እንሰማለን። ሁለቱም እንግዶቻችን ስልክ መስመራችን ላይ ይገኛሉ። አቶ ቤኒ ኃይሌ ጤና ይስጥልን። ሰላም ለኩላም ወሽምከን። እናመሰግናለን። እኛ ሰላም ነን። እንግዲህ እኛን አማርኛ ትሰማለህ፣ በኢብሪት ነው መናገር ብለሃል፣ እንሰማለን። እሺ እንግዲህ በሂደት አማርኛም ከቀጠልክ ጥሩ እችላለሁ። ትንሽ ይከብደኛል፣ ስለዚህ ነው በኢብሪት። ሌላው እንግዳችን አቶ እሱባለው ወረታ ነው። እሱባለው ጤና ይስጥልን። ጤና ይስጥልን። እንዴት ዋላችሁ? እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነን። አቶ ቤኒ በመጀመሪያ እስኪ ወደ ቃለ መጠይቆ መግባታችን በፊት ቤኒ ማን ነው? ስለ ራስህ ለአድማጮች አስተዋውቅ በትንሹ። ኦኬ שלום לכולם, אני בני בן 40 מאשדוד. אני בא מרקע של תחבורה ציבורית קרוב ל-15 שנה. עשיתי כל מיני תפקידים ניהוליים. במהלך השנים שלי ראיתי שיש קשיים, במיוחד לאנשים מהקהילה שלי, לקבל מעטפת לצורכי עבודה. הקהילה שלנו הם אנשים ביישנים, הם אנשים מופנמים. הם לא תמיד אומרים את הבעיות שיש להם או מה מפריע להם. ועם הזמן ראיתי שיש צורך וביקוש להביא מעטפת כלשהי לקהילה. משם התחלתי לפתח מוצר שישבתי עליו יום ולילה. אני עובד על המוצר הזה קרוב ל3 שנים. הכל ממומן כמובן מהכיס שלי, ומשם התחלתי לראות ולהבין ולשאול שאלות, להגיע לעומק של העניין, לשאול לאנשים מה מפריע להם בתחום הזה, מה קשה להם, מה קל להם, ובסוף גיבשתי איזשהו רעיון מוצק. אני תרגם אותך, ቤኒ እንግዲህ በ40 ዓመት እድሜ ክልል እገኛለሁ። የአሽዶድ ከተማ ነዋሪ ነኝ። የመጣሁትም መነሻዬ ከትራንስፖርት አገልግሎት ነው። ለበርካታ ዓመታት እንግዲህ ካየሁት ካጋጠመኝ እኛ ማህበረሰብ መፍትሄ ያስፈልገዋል። የተለያዩ ችግሮች አሉ። ለዚህ መፍትሄም ድጋፍ ያው ያስፈልጋል። ይሄን ድጋፍ እንዴት ነው መስጠት ያለብን፣ ከዚህ ችግር እንዲወጣ ማድረግ ያለብን ብዬ ብዙ አሰብኩና ለ3 ዓመት ያክል ቀንም ሌትም ሰርቻለሁ። ይሄን ፕሮጀክት ሳስብ በአጠቃላይ ጥቅል ሐሳቡን ነው ያመጣሁት። አሁን ግን ያው እየሰራሁ ወደ መፍትሄ እየመጣን ነውና ምክንያቴም የኛን ማህበረሰብ ኢትዮጵያ ቤተ እስራኤልን እንግዲህ ችግር እንዳለ አይቻለሁ። እንግዲህ ማህበረሰቤን ለማገስል ነው የመጣሁት። ቋንቋም ሌላም ችግር አይደለም፣ በአጠቃላይ መፍትሄ ሐሳብ ስለሚያስፈልግ ነው። አሁን ለአንዳንድ ስራዎች መንግስት ከሌላ ሀገር የሌላ ውጭ ሀገር ዜጎችን እያመጣ ነው እና ለዚህም ያው ሂደት ያስፈልገዋል። እኛን ማህበረሰብ ማገዝና ወደ ነባሩ ማህበረሰብ እንዲቀላቀል ማድረግ፣ ቴክኖሎጂው እንዲገባው ማድረግ ይቻላል። ምክንያት ይሄ ነው ያለው እንግዲህ ሐሳቡን ፕሮጀክቱንም እየፈጠረበትን። ያው እንግዳችንም አቶ እሱባለው ወረታ ስልክ መስመር ላይ እየጠበቀ ነው። መጀመሪያ እስኪ ደግሞ ስለሱ እንስማ። አቶ እሱባለው ጤና ይስጥልን። አንተም እስኪ ስላንተ በትንሹ ንገረን። ነዋሪነቴ በሆሎን ከተማ ነው። ያው እንግዲህ ወንድሜ ቤኒ ከተናገረው ተጨማሪ ላደርግ የምችለው ማለት በደንብ ተክላላ እስክንገባበት ድረስ በጀመረው ኤአይ ፕሮጀክት የሚያደርገው በተለይ ለዚህ ማህበረሰብ በቋንቋ ችግር ምክንያት ለሚያደርገው የትምህርት ኑሯቸው ወደ መንጃ ፈቃድ ወይ ሙያ ለመግባት ለማይችሉ ሰዎች ለሚያደርገው
አስተዋጽኦ ይህን ነገር በራስ ተነሳሽነት የኛ ማህበረሰብ ይደርሳሉ በዚህ ቋንቋ ምክንያት ነው በሚል የራሱን ፕሮጀክት ነድፎ ሐሳቡን እንዲያድርግ ሲለኝ በጣም በደስታ እኔም ወደ ሐሳቡና እሱን ለማገዝ ከሱ ጋር ሆኜ ለመስራት በደስታ የተዘጋጀው ወጣት ነኝ። ያው እንደተናገርኩት መግቢያ ላይ ከዚህ ሀገር ከመጣው ቅርብ ጊዜ ነው ስለዚህ እኔም በደስታ ከሱ ጋር ለመስራት የተዘጋጀው ወጣት ነኝ ለማለት ያክል ነው። ይሄ ነው እንግዲህ ከመግቢያው። በጣም ጥሩ። እሱ ጋር ነው የምትሰራው። ጥሩ። አቶ ቤኒ ኃይሌ አንተ ቴክኖሎጂ በኤአይ ወይም ቢና መላኹቲ ታግዞ የሚሰራ ድርጅት ባለቤት ነህ። ኃይሌ ፕሮጀክት ይባላል። እንግዲህ በአጠቃላይ አሁን ቋንቋ ላይ አዲስ ገቢነት ላይ ትኩረት አድርጎ ቢሰራም ፕሮጀክት ትራንስፖርት አገልግሎት ዘርፍ ላይ ያተኮረ ነው ለጊዜው። ለምን ይሄን ዘርፍ መረጥክ? אומרים שבן אדם צריך לעשות משהו שהוא יודע לאיפה הוא נכנס. אני, בגלל שיש לי ניסיון של 15 שנה בתחבורה ציבורית, ולא רציתי לקלקל את כל המהלך הזה של כל הפרויקט הזה, בחרתי במשהו שאני הכי מבין בו. אני עובד 15 שנה בתחבורה ציבורית, אז התחלתי עם משהו שאני יודע לאן אני הולך, לאיפה אני נכנס, בשביל שבסוף הבן אדם שבא ונכנס למערכת שלי, אני לא אעשה ניסוי וטעייה על כל מיני מקצועות כאלה ואחרים. ואני יודע שמא' עד ת' איך תהליך של תחבורה ציבורית עובד, אז אני לקחתי את הידע שלי והכנסתי אותו לתוך המערכת שלי. וברוך השם זה עובד טוב, מצוין. יש לי את הידע ואת הכלים, ועד עכשיו אנחנו הולכים למקום מאוד טוב, שאני מאוד שמח. בסוף המערכת היא באה לעזור לאנשים, אז אני רוצה לעשות את זה מכל הלב. ቤኒ እንግዲህ የጠየቅኩት የትራንስፖርት አገልግሎት ዘርፍን ነው ትኩረት አድርጎ መርጦ እየሰራ ያለው ምንድን ነው ምክንያት ነበር ያልኩት። ምክንያቱን ሲነግረንም እኔ የመጣሁት እዛ ስለሆነ ነው። 15 ዓመት ያክል በዚህ ዘርፍ ሰርቻለሁ። ልምድ አለኝ። 15 ዓመት ልምድና ዘርፉን በደንብ በመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ስለማውቀው ለዛ ነው አሁንም ስሰራበት ያው በተሳካ ሁኔታ ሁሉን ነገር አውቀዋለሁና ያው ውጤታማ ለመሆን ዘርፉን ስለማውቀው ነው ያለን ቤኒ ከሞላ ጎደል። ቤኒ ምን በትራንስፖርት ዘርፍ ምን ሰርተሃል? ለ15 ዓመታት በምንድን ነው ያገለገልከው? אני התחלתי מקטן, התחלתי בתור מבקר בדרכים של תחבורה ציבורית, משם התקדמתי להיות סדרן של בערך 500 נהגים, קודמתי להיות מנהל סניף. איפה באשדוד? אשדוד, בית שמש, אופקים, נתיבות. עברתי תהליך של גדילה בתוך המערכת הזאת של התחבורה הציבורית. אז אני יודע מא' עד ת' מה הקשיים שיש לי בן אדם. פשוט באתי עם כל הניסיון שלי והקלתי על האנשים. ቀደም ሲል በዚህ ዘርፍ 15 ዓመት እንደሰራ ነግሮ ነበር ቤኒ። ምን ሰራህ ብዬ ነበር የጠየቅኩት። የጀመርኩት ከትንሽ ነገር ነው። ተቆጣጣሪ ሆኜ ነው የሰራው በመንገድ እንግዲህ ትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ ተሽከርካሪዎችን ተቆጣጣሪ ነበርኩ። በኋላ ደግሞ 500 አሽከርካሪዎችን ሾፌሮችን ደባ ሰራ ነበር። በኋላ ደግሞ በተለያዩ ሀገራት እንግዲህ ቤት ሸመሽን በደቡብ አካባቢ ኦፋኪም ሌሎችን ከተሞችንም ጠቅሷል። ኃላፊ ነበርኩ በእነዚህ ቅርንጫፎች። በየትኛው ድርጅት ነው? ሄብራው ምን ነበር? ዳም በዳሮም ኒክራ። ዳም በዳሮም ኒክራ ሄብራ። ኦኬ። ከዛ ነው እንግዲህ የጀመረው። ችግሩን ያው በደንብ ስለማውቀው ነው መጀመሪያው ጀምሮ መፍትሄ ያስፈልጋል ብዬ ስለወሰንሁ ወደዚህ መፍትሄ መጣሁ ነው ያለን። ስንት ዓመት ሆነ አልከኝ? አሁን ይሄን ከጀመርክ ይሄን ስራ ይሄን ፕሮጀክት ካቋቋምክ? משהו 3 שנים, 2.5, 3, לכאן או לכאן, אני כבר לא זוכר. אבל זה מעל 2.5, יום ולילה. כן, יום ולילה, עבודה קשה, אבל בסוף, אתה יודע, זה משתלם. מצליחים. לעזור לאנשים בסוף. ጥሩ እንግዲህ 3 ዓመት ሆኖኛል። 2 ዓመት ተኩል እስከ 3 ዓመት ግን በጣም ሌትም ቀንም ረፍት የለኝም። በተከታታይ ነው የምሰራው ነው ያለው። እንግዲህ ሲደመር በጣም ረጅም ጊዜ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ እንደሰራ ነው የሚነግረን። ወደ አቶ ስዋለው ከማለፌ በፊት አቶ ቤኒ እስኪ አሁን ምንድነው በትክክል አሁን ይሄን ቃለ መጠይቃችን የሚሰማ ሰው ምንድነው አሁን አንተ የምትሰጠው አገልግሎት ስልጠና? አንድ ሰው አሁን ሾፌር መሆን ቢፈልግ ወይ መንጃ ፈቃድ ማውጣት ቢፈልግ አንተ ምንድነው የምታደርግለት? אז ככה, חוץ מזה שהמערכת שלי שהיא מערכת מאוד חכמה של בינה מלאכותית, שיודעת לעזור לבן אדם, יש צד שהוא מאוד חשוב, זה צד שהוא אנושי, הוא צריך מגע של בן אדם.
ברגע שבן אדם אליי בא, מגיע למערכת, נכנס אליי, הוא מקבל מעטפת של 24/7, הוא מקבל רכזים, הוא מקבל אנשים ספציפית שהייעוד שלהם זה לדאוג לו, מאלף עד תף. אנחנו דואגים להגיע למשרד הרישוי אם צריך, להגיע לעזור לו להוציא טופס ירוק, את כל הרישומים שיש למדינה. במקביל לזה בשיעורי בית יש לו בן אדם שעוזר לו ספציפית לכל השיעורים, במה שהוא מתקשה. יש לו שאלות, אז הוא יודע את מי לשאול. בסוף המטרה שלנו זה לעזור לאנשים שהם מתקשים. הקהילה שלנו היא קהילה שיש אנשים שמאוד חכמים, אנשים שהם פיקחים, פשוט יש להם חסם של שפה, וזה מרתיע אותם, ואני לא רוצה שזה ירתיע אותם, אני רוצה למסור לכולם פה שהם יכולים להיות מה שהם רוצים. እንግዲህ የድርጅቱ የሚሰጠውን አገልግሎት ሲነግረን ይሄ ተቋም ወይም ቴክኖሎጂው በጣም በሳል ነው፣ ያውቃል ምን መደረግ እንዳለበትና የአንድ ሰው ችሎታ በመጀመሪያ ያያል፣ ከዛ አገልግሎት ይሰጣል። ለዛ ሰው ሙሉ አገልግሎት ለ7 ቀናት ሁሌም 24 ሰዓታት ማለት ነው ሰራተኞች አሉን፣ እንክብካቤ ያደርጉለታል፣ ይከታተሉታል፣ እስከ ትራንስፖርት ሚኒስቴር ድረስ እንዲደርስ የተለያዩ ሀገራዊ መንግስታዊ መረጃዎች ማውጣት ቢያስፈልገው ገዛ ክትትል ይደረግለታል። የኛ ማህበረሰብ በሳል ነው፣ ዕውቀት አለው፣ ቋንቋ ችግር ብቻ ነውና ቋንቋው ደግሞ እንዲያግደው ስለማልፈልግ ነው ይሄን ፕሮጀክት የጀመርኩት። በዛ መንገድም እንግዲህ እየሰሩ እንደሆነ ነው የነገረን። አቶ ሱባለው በጣም ይቅርታ አስጠበቅንህ መስመር ላይ። የፕሮጀክቱን በትክክል የሚሰራውን ስራ ንገረን አንተ ደግሞ እንግዲህ በአማርኛ ስለምትናገር ደግሞ ካንተ እስኪ በአማርኛ እንስማው። ምንድነው አሁን ፕሮጀክቱ የሚሰጠው አገልግሎት በትክክል? እሺ አመሰግናለሁ። ያው ፕሮጀክቱ ወንድሜ ቢኒ በኤቨራይስ እንደተናገረው ያው ከዚህ ሀገር በተለይ እኔንም ጨምሮ ብዙዎቻችን አዲስ የሆንን በተለይ ደግሞ እድሜያቸው ገፋ ብለው የመጡ ወንድሞች አባቶች በተቻለ መጠን በራሳቸው ቋንቋ ተምረው የተሻለ ዕውቀት ያለው ሙያ ያለው መንጃ ፈቃድ እንዲኖራቸው ለማድረግ ለነሱ ለማገዝ የተደራጀ አፕሊኬሽን ነው። እንግዲህ መንጃ ፈቃድ ኖሯቸው ወይም ደግሞ ሌላ መንጃ ፈቃድ ለማውጣት በተለይ በራሴ ምሳሌ ስነግርሽ እኔ ምናልባት በኤቨሬት ምክንያት የመሳየት መንጃ ፈቃድ ሳወጣ የሚያስተምረኝ አልነበረም፣ በአማርኛ አልነበረም የሚያስተምር፣ አፕሊኬሽንም አልነበረም። ራሴ አንብቤ በመሳየቱን እንዳወጣ አድርጌያለሁኝና ለምን እንደዚህ አይነት ነገር አልነበረም ብል ነበር። በአጋጣሚ ወንድሜ ቢኒን ሳገኘው እንዲህ ፕሮጀክት አዘጋጅቷልና ብዙ ኢትዮጵያውያን እዚህ ሀገር በጣም ዕውቀት አላቸው፣ ወደፊት መቅደም ይፈልጋሉ፣ ማሻሻል ይፈልጋሉ። ግን በቋንቋ ችግር ምክንያት በትምህርት ምክንያት በተለይ የመሳየት የአውቶቡስ መንጃ ፈቃድ ለማውጣት ሙያ እንዲኖራቸው ለማድረግ አፑ አልተገነባም። ለምሳሌ በኤቨሪት አለ፣ በእንግሊዝኛ አለ፣ በሩሲት ቋንቋ አለ። በአማርኛ ግን የተገነባ አፕ የለም። ጥያቄውን እንኳን አንብቦ ለፈተና እንዳይቀርቡ የሚያደርግ የተዘጋጀ አፕ አልተዘጋጀም። ይህን ፕሮጀክት ቢኒ ወንድማ ስላዘጋጀ በዚህ ፕሮጀክት ሁሉም በአማርኛ ማንበብ መጻፍ የሚችል ከዛም አልፎ ደግሞ ማንበብ መጻፍ ብቻ ሳይሆን ባልፔ ራሱ እንዲፈተኑ ለማድረግ የተዘጋጀ አፕሊኬሽን ነውና በተለይ ለኢትዮጵያን ለትውልደ ኢትዮጵያውያን ወንድሞችና እህቶች ይሄ ጥሩ እድል ጥሩ አጋጣሚ ነው። በተሻለ መጠን ወደ ሙያ ወዳለው ስራ ለመሄድ የተዘጋጀ አፕ ነው ለማለት ፈልጋለሁ። በነገራችን ላይ ቤኒን ያገናኘን መምህር ሩቬን መሸሻ ነው። ሩቬን መሸሻ የመንጃ ፈቃድ ያስተምራል። እንግዲህ በጣም ለበርካታ ዓመታት ብዙ ጊዜ በእኛ ሬዲዮ ስለምናነጋግረው የተለያዩ መምህሮች አሉ። ድርጅት ኢርጉን አላቸው። እሱ ነው ኃላፊዋ ድርጅቱ ኢርጉን ሩቬን መሸሻ። የነሱ ድርጅት አሁን የተወሰኑ አባላት አሉት 7 ወይም 8 ባለሳሳት የሚያስተምሩ መንጃ ፈቃድ እንዲያወጡ መምህር የሆኑ እነሱ ጋር ምንድነው መስሩት? አሁን እነሱ ጋር አብራችሁ ትሰራላችሁ ቤኒ? כן, אנחנו עובדים עם הארגון הזה שהוא מאוד חשוב, ארגון של ראובן משאשה. אנחנו מגישים דרכו כל מיני בקשות לממשלה. לא מזמן היה לנו פגישה עם מירי רגב, שרת התחבורה, משרד הרישוי, משרד העבודה. אז זה מאוד חשוב ומאוד מבורך כל העשייה של ראובן ושל הארגון הזה, ובעזרת השם אנחנו נפתח אותו ונגיע לכיוונים שהם በጣም ጥሩ። ከሩቬን መሸሻ ጋር አብረን እንሰራለን፣ እንገናኛለን። ከነሱ ድርጅት ወይም ኤርጉን ጋር እንሰራለን። እንደውም በቅርቡ ከትራንስፖርት ሚኒስትር ወይዘሮ ሚሪ ሬጌቭ ጋር ስብሰባ ነበረን፣ ተገናኝተናል። አብረን የተለያዩ መንግስታዊ ስራዎችና ስብሰባዎች ጋርም አብረን እንሰራለን፣ እንገናኛለን። ለወደፊቱም ይህን ድርጅት የበለጠ ሰፊ ስራ እንዲሰራ እናደርጋለን ብለን ሀሳብ አለን።
ነው ያለን። ቤኒ በእኛ ማህበረሰብ አሁን የመንጃ ፈቃድ የሚያስተምሩ በአካል የእናንተ እንግዲህ አሁን በቴክኖሎጂ አማካኝነት እንደ መተግበሪያ ሆኖ መጥቶ ያግዛል እንጂ ሰው ብዙ አስተማሪ የለም። 7-8 ቢሆን ነው። ከነዚህ መሀል ደግሞ ቦሃን ምንለው የምስራቅ ዳርሹይ የትራንስፖርት ጽህፈት ቤት ፈታኝ የኛ ማህበረሰብ ያለ አይመስለኝም። ምናልባት ልታግዙኝ ትችላላችሁ ካለ በዚህ ዙሪያስ እንዴት ነው ከመንግስት ጋር መሰሩት ስራ? አሁን የቋንቋ ችግር አይደል ለመፈተን አሁን መቼም ፈታኝ በዚህ በአፕ በመተግበሪያ ወይም በአፕሊኬሽን መፈተን አይቻልም። ቴስት ለማድረግ ለመፈተንና እንደው አስተማሪ እንዲኖር ጥረት የምታደርጉት ጥረት ነው ወይስ ያንተ ቴክኖሎጂ ያግዛል ለዚህም? אני יכול להגיד לך שזה חלק מהעבודה שלנו, מהתוכנית העבודה שלנו עם משרד התחבורה, משרד הרישוי, לעשות כמה שיותר בוחנים מהקהילה שלנו, בשביל שיבחנו את הבן אדם בשפה שלו. בסוף אנחנו לא יכולים להביא איזה בוחן שהוא לא מבין את התרבות של הבן אדם, ולבחון את הבן אדם, ואז הבן אדם נכשל מראש. המטרה שלנו היא לעזור לכמה שיותר. אז המערכת שלי גם יודעת להכשיר בוחנים, היא יודעת להכשיר מורים, היא יודעת להכשיר עוד מקצועות שקשורים לזה. אז אנחנו עובדים היום עם אנשים שאנחנו בונים תוכנית עבודה לאומית בעזרת השם. בשביל לפתור את כל הבעיות האלה, שלא יהיה לבן אדם שום קיר שהוא לא יכול לעבור אותו. በጣም ጥሩ ቤኒ። እንግዲህ ፈታኝ እንዲኖር በእኛ ማህበረሰብ አማርኛ ተናጋሪ አስተማሪም በቂ እንዲኖር በቂ አይደለም አሁን ያሉት ፈታኝም እንዲኖር ለማድረግ መሰሩት ስራ አለ ወይ ነበር ያልኩት። አዎ እንደውም ይሄ ፕሮጀክታችን አንዱ ስራ ነው፣ አንዱ አካል ነው። ይሄን በዚህም ዙሪያ እንሰራለን። ቋንቋ ተናጋሪ እንዲኖር እናደርጋለን። ፈታኝ ያው የተፈታኙን ቋንቋ የሚናገር አማርኛ መሆን ነው እንግዲህ በእኛ አጋጣሚ አስተማሪዎችንም ፈታኞችንም ደግሞ ይሄ የነሱ ፕሮጀክት ያሰለጥናል ማስተማር ማሰልጠን ይችላልና በአጠቃላይ ለሰዎች ያለባቸውን ችግር ተግዳሮት መሰናክል ሊፈታ የሚችል ብሔራዊ የሆነ ስራ ነው መስራት ምንፈልግ እየሰራንም ያለነው ነው ያለው ቤኒ። አቶ ሱባለው የምጨምረው ነገር እዚህ ላይ እስኪ እንደው አስተማሪዎችም ላይ ፈታኞችም ላይ ተማሪዎችም ላይ ይሄ ፕሮጀክታችሁ የሚሰጠው ገዛና አገልግሎት አንተ እንዴት ታያዋለህ? በቂ ነው ወይ? እሺ አመሰግናለሁ። ያው ቅድም እንዳልኩሽ ብዙ አስተማሪ የለም ያልኩት በተለይ በዚህ በትናንሽ መኪኖች በፕራይቬት እና በጭነት መኪኖች ላይ ምናምን የተወሰነ አስተማሪዎች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ግን በቂ አይደለም ከማህበረሰባችን አንጻር ለማለት ያክል ነው። ከዛ ውጭ ግን በአውቶቡስ አሁንም ቢሆን የለም። በተለይ ከፍ እያለ ሲሄድ ሙያው በዛ እየተዘጋጀ አይደለም አሁንም ላይ እስካሁን ድረስ ፈተናው በቲዮሪያ በአማርኛ አለ። ቶክቶግራፊያ የሚባል ሳይኮሎጂ ፈተናው ግን ሼሎት አሜሪካዊት የሚባለው እሱ አሁንም ቢሆን በአማርኛ የለም፣ ትምህርቱም የለም፣ ፈተናውም የለም። አሁን ይሄ አፕ ግን ይሄንም አዘጋጅቷል፣ ፈተናውንም ትምህርቱንም አዘጋጅቷል። ራሱን የቻለ በተለይ ለኛ ማህበረሰብ ምቹ የሆነ አፕ ነው። ብዙ ወንድሞች እህቶች እንግዲህ ይሄን ነገር በመሳተፍ መማር ትችላላችሁ። ቋንቋ ችግረኛል፣ ይሄ ነገር ይከብደኛል ሳትሉ ለኛ የተዘጋጀ ለኛ ማህበረሰብ በአማርኛ ተናጋሪዎች የተዘጋጀ አፕ ነው። ጥያቄውም ፈተናውም ራሳችን አዘጋጅተን በተሻለ መጠን ኮርስ ወስዶ ወደዚህ ሙያ ውስጥ መግባት ይቻላል። ቋንቋ ይከብደኛል ተብሎ የሚቀርበት ምክንያት የለም ከዚህ በኋላ። ይሄ ዋና ችግር መፍትሄ ነው። ለሁሉም መፍትሄ ተገኝቷል ለማለት ያክል ነው። እንግዲህ ሁላችሁም ተሳተፉ። ዋትስአፕ ግሩፕ አለን፣ ሊንክ አለን። በዛ አጋጣሚ እየገባችሁ መመዝገብ ትችላላችሁ። በጣም ጥሩ ቤኒ፣ ስንት ሰው ተሳትፏል? አሁን ስንት ሰው ትምህርት አግኝቷል? እንደው እስከ የት ድረስ ምን ደረጃ ላይ ደርሰዋል? אנחנו כרגע בקבוצה בכלל הארץ אנחנו קרוב ל-150 איש שנרשמו. ויש ביקוש בכל המקצוע הזה וכל הרצון של האנשים שרוצים ללמוד. אנחנו אמרתי לך, קרוב ל-150 איש, וזה רק הולך ומתרחב, וברוך השם שזה ככה. בምን, ለምሳሌ באוטובוס אשכרקרי למעון או איסי פרייבט? לרישיון לאוטובוס יש לי קרוב ל-150, רישיון למשאית יש לי קרוב ל-20 אנשים, ופרייבט יש לי ברוך השם לא חסר, יש לי בערך 30 אנשים. אז אני רק עשיתי את החישוב של הרישיון אוטובוס,
שזה העבודה הקשה. פרייבט, יש כרגע אנשים שבאמת רוצים, בעיקר נשים, שזה מאוד משמח אותי, ומאוד עושה לי טוב על הלב, ובעזרת השם אנחנו נעזור לכולם. ጥሩ እንግዲህ ቤኒ ያለን እስካሁን 150 የሚሆኑ በአውቶቡስ መንጃ ፈቃድ ያወጡ በመውጣት ላይ ያሉ ያወጡም እየተማሩ ያሉም ነው አይደል? በአጠቃላይ አዎ 150 ናቸው። በጭነት መኪና ደግሞ 20 ይሆናሉ። የግል መኪና ደግሞ የራሳቸው የግል መኪና ደግሞ በጣም ብዙ ሰዎች እየጠየቁ ነው። በተለይ ሴቶች ይበዛሉ። ይሄም ደስ ይለኛል ሴቶች መብዛታቸውና እንግዲህ በአጠቃላይ በሁሉም እንደሚሰሩ ነው። እንግዲህ ሁሉንም የግልም ፕራይቬትም ለጭነት መኪናም ለአውቶቡስም በአጠቃላይ ለሁሉም ነው አገልግሎት መስጠቱት። አዎ ለሁሉ בעתיד בעזרת השם זה ייפתח לעוד מקצועות של אחרים. אפשר להגיע עם המערכת הזאת לכל מיני השגות שעד עכשיו לא היו לנו, אבל עכשיו, נכון לעכשיו, זה כל הרישיונות, בעזרת השם. አዎ እንግዲህ በሚቀጥለው በሌላም ዘርፍ አገልግሎት ይሰጣል። በትራንስፖርት አገልግሎት ብቻ ሳይሆን በሌላም ይሰጣል። ለወደፊቱ እንሰራለን ነው ያለው ቤኒ። መንግስት የሰጠው እውቅናስ ምን ይመስላል? አሁን በመንግስት ደረጃ ያላችሁ እውቅና እንዴት ተቀበሉት? ይሄን ፕሮጀክት ኃይሌ ፕሮጀክት ተቀባይነቱ እንዴት ነው በመንግስት በኩል? קודם כל אני אתחיל בזה שאני אגיד תודה לאיש מאוד יקר ללב שלי, כמו אבא שלי, חבר הכנסת משה סלומון, שהוא בן אדם מדהים, 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 מדהים. יש לו לב, אני לא יכול להסביר לך את הלב שיש לו. הוא נתן מקום למיזם שלנו, חיבק אותנו, פתח לנו דלתות, הגיע איתנו למקומות הכי גבוהים שיכולים להיות. שאר האנשים בכנסת, כל המשרדים, בזכותו אני יכול להגיד לך שהם מקשיבים, אנשים מקשיבים, אנשים מבינים את הבעיות שיש לקהילה הזאת. ושוב פעם, ההזדמנות הזאת, אני רוצה להגיד תודה למשה סלומון על התמיכה שלו, העזרה לפרויקט הזה, ושהוא בן אדם מדהים. תודה, תודה, תודה. ጥሩ እንግዲህ በመንግስት በኩል ስለዚህ ተቀባይነት አግኝታችኋል። ሙሉ በሙሉ ፕሮጀክቱ ተቀባይነት አለው፣ ድጋፍ አለው ማለት ነው? יש לנו תוכנית עבודה שאנחנו עושים עכשיו עם משרד התחבורה, עם משרד העבודה בעזרת השם. יש תוכנית שיהיה סבסוד לכל בן אדם ובן אדם שבסוף המדינה מגיעה למצב היא צריכה אותנו ואנחנו צריכים אותה. זה את יודעת, זה win-win situation זה נקרא. בסוף זה גם לטובת המדינה וגם לטובת הבן אדם. ככה שזה אינטרס של כולנו שהמיזם הזה יצליח. ጥሩ እንግዲህ በመንግስት በኩል ስላለው ተቀባይነት ኃይሌ ፕሮጀክት ቤኒ ያለን ምንድነው? በመጀመሪያ የክነሴት አባል ሞሼ ሰለሞንን ያው በእጅጉ አመስግኗል። ሞሼ ሰለሞን ስላደረጉት ድጋፍ በጣም ታላቅ ድጋፍ እንዳረጉላቸው ከሚያስፈልገው መንግስታዊ መስሪያ ቤት ሁሉ አብረዋቸው እንደሄዱ እንደጠየቁና በሳቸው አማካኝነትም አስፈላጊው መስሪያ ቤት ሁሉ በሩን ከፍቶ እንደተቀበላቸው ነው በእጅጉ አመስግኗል ስላደረጉት ድጋፍ የክነሴት አባል ሞሼ ሰለሞንን። በአጠቃላይ በመንግስት በኩል እንግዲህ በትራንስፖርት አገልግሎት ዘርፍ እነሱ አሁን የተሰጣቸው የሚሰሩት ስራም አለ። መጨረሻ ላይ ያው እኛም ለሀገሪቱ እናስፈልጋለን፣ ሀገሪቱም ያው ትደግፈናለች፣ እንፈላለጋለን፣ ሁለታችንም እናተርፋለን ነው ያለን ቤኒ። እንግዲህ በዚህ መንገድ ፕሮጀክታቸው እየሰራ እንደሆነ ነው የገለጸልን። ስንት ሰራተኛ አሉህ ቤኒ በዚህ ድርጅት ስር? כרגע אנחנו עומדים על בערך 8 אנשים שעובדים סביב השעון בשביל כל 150 אנשים וכל השאר. יש אותי שאני יושב בראש הפרויקט, יש את סואלו שהוא הדובר שלי וגם אחראי על חלק מאוד גדול של התרגום של החומרים, שהוא בן אדם מדהים, אני אוהב אותו. יש רכזים ויש לנו שירות לקוחות שלנו, בערך 8 אנשים אנחנו כרגע. בעזרת השם נתפתח לעוד. እንግዲህ አሁን ድርጅቱ 8 ሰራተኞች አሉት በአጠቃላይ የዶቤሩ ቃል አቀባዩንም ሰብሳቢውን ሁሉንም ጨምሮ። ለወደፊቱ ደግሞ የበለጠ ሰራተኞች ይኖራሉ፣ እዚህ በላይ ቁጥራቸው ከፍ ይላል ነው ያለው ቤኒ። ሰራተኞች በደሞዝ ነው የሚሰሩት?
רגע אנחנו עובדים הכל בהתנדבות בשביל להגיע למקסימום מקסימום יעילות. בסוף כסף פחות חשוב פה, מה שחשוב פה זה עשייה למען האנשים. כל מי שנמצא איתי בפרויקט הוא בן אדם שעובד עם הלב, עם הרגש, ויש לו אכפתיות לקהילה שלנו. המטרה של כל הפרויקט הזה זה לקחת את הקהילה שלנו לאנשים שקשה להם ורוצים להתקדם בחיים ולשים אותם למעלה. זה כל המטרה, כל האיגוד של כל הפרויקט הזה, זה לעזור אחד לשני בתור קהילה. በደሞዝ አይደለም ለጊዜው ሁሉም በበጎ አድራጎት ነው በፈቃደኝነት ነው የሚሰሩት ምክንያቱም ለአንዱ ለማገዝ ስለሆነ አላማችን ማህበረሰባችን ማገዝ ስለሆነ በፍላጎት ነው በፈቃደኝነት ነው የሚሰሩት ነው ያለን እንግዲህ አሁን ባለው ሁኔታ ነው ያለን ጥሩ ለወደፊቱም እንግዲህ ስለምንጠይቃችሁ ያለበትም ሁኔታ እናያለን ትነግሩናላችሁ አቶ እሱባለው ምን ትላለህ እዚህ ላይ አሁን በፍላጎት ነው የምትሰሩት እንግዲህ ያው ሌላ ስራ በተጨማሪ ይኖራል የግድ ስራ መስራት ያስፈልጋል መቼም ህይወትን ለመምራት ሲባልና ይሄ ፕሮጀክት ደግሞ በጣም ተከታታይ የሆነ ድጋፍ ስራ ያስፈልገዋል እንዴት ነው ያገዛችሁት ያለ ፕሮጀክቱን እውነት ነው እስካሁን ድረስ ያው የራሳችን አስተዋጽኦ ለማህበረሰባችን ማድረግ አለብን በሚል ነው ያገዝን ያለነው እኔ በዚህ በቀደም እንደተናገርኩት በቋንቋ ምክንያት ወደ ኋላ ያስቀረኝ ነገር ስለነበረ ያንን የመበቀል ያክል ነው ከወንድሜ ጋር እየሰራ ያለሁት ይሄን እያየን ወደፊት በቋንቋ ምክንያት ያያዘንን ያስተካከለን ወደፊት ለመሄድና በኋላ ደግሞ ትርፋማ ሆነን ራሳችንም ለማህበረሰባችን የምንጠቀምበት ስራ ነው እየሰራ ያለነው እስካሁን ድረስ ያው በበጎ አድራጎት ነው እየሰራ ያለነውና ደስ የሚል ነው ነገ ከነገ በኋላ ደግሞ ፍሬያማ ሆኖ ለኛም ለማህበረሰባችንም የተሻለ ቦታ ላይ ደርሰን እናሳያለን የሚል ሐሳብ አለኝ በጣም ጥሩ ነው እንግዲህ አንዱ ለአንዱ አስቦ መስራት በጣም ይበረታታ ነው ጥሩ ነው ቤኒ እንዴት ነው የሚያገኙአችሁ ሰዎች ከእናንተ ጋር መገናኘት የመንጃ ፈቃድ ማውጣት በአጠቃላይ በዘርፉ ሙያው ድጋፍ ቢፈልጉ እንዴት ነው የሚያገኙአችሁ קודם כל יש לנו את הקבוצות וואטסאפ שלנו דבר שני, יש לנו הרבה מאוד רכזי קהילה שאנחנו עובדים איתם ברחבי הארץ. אפשר להגיע דרכם, ואני עכשיו ישיר טלפון, אני אגיד אותו, 054-873-9473, זה המספר שלי האישי. אפשר להגיע אליי, להתקשר, לשלוח הודעה, ואני מבטיח לתת מענה לכולם. ጥሩ እንግዲህ በየዋትስአፕ አለን ግሩፕ ከውጻ በተለያየ ቦታ በተለያዩ ከተሞችም ተወካይ ያለን ያለው ግን ደግሞ ስልክ የግል የራሴ ስልክ ብሎ ቁጥሩን አስቀምጧል ቤኒ የግል ስልክ ነው እንግዲህ እንደሰማችሁት በዚህ ስልክ ብትደውሉልኝ ለሁሉም ምላሽ ለመስጠት ዝግጁ ነኝ ስልክ አነሳለሁ ነው ያለው እዚህ ላይ እንግዲህ መጨረሻ ላይ የምታስተላልፈው መልእክት ይኖራል ቤኒ ከዛ በፊት እሱ ባለው አንተስ የምታስተላልፈው አጠቃላይ መልእክት ምንድነው እሱ ባለው እንግዲህ ለሚያዳምጡን ለማህበረሰባችን እሺ እኔ አመሰግናለሁ አንቺንም ቢኒም ወንድሜ በተለይ እዚህ ሀገር ብዙ ጊዜ ቆይተህ የራስ ስራ ያለ ይሄን ችግር ለመፍታት ለምታደርገውና ለምትሰራው ነገር በጣም ከልብ አመሰግናለሁ ይሄ በተለይ ለማህበረሰባችን የሚጠቅም ነውና የምታደርገው ነገር ጥሩ ነው ነገ ከነገ በኋላ ፍሬ አፍርቶ የምናየው ያደርገን ነው ማለት ፈልገው መጀመሪያ ምስጋናው ለሱና ለፕሮግራሙ አዘጋጅ ላንቺ ነው በተረፈ ይሄን የሚሰሙ ወንድሞች ሁሉ በቋንቋ ምክንያት ወደ ኋላ መቅረት አያስፈልግም ከዚህ በኋላ እየተነጋገረን ዋትስአፕ ግሩፕ አለ ስልኩን ይዛችሁ ወደ ግሩፑ ገብታችሁ በ3 ወር ኮርስ ውስጥ የሥራ የምታገኙበትን አማራጭ እንድታገኙ ወደዚህ ግሩፕ ተቀላቀሉ ትምህርቱ ይሰጣል በአማርኛ ፈተናውን በአማርኛ ይሰጣል ይሄንን አድርገን ቀጥታ ስራ እስኪያገኙ ድረስ ነው ቢኒ ውል ስምምነት የሚያደርገው ተመረው ብቻ አይደለም ከኛ ጋር የሚወጡት ስራ እስኪያገኙ ድረስ ነው እና ይሄንን በደንብ ይገልጸዋል ቢኒ ስራ ግንተው ከዛ በኋላ ነው ከኛ ጋር የሚላዩት ከዛም አይላዩም ቢቸገራቸው ነገር ካለ አንዳንድ ነገር ካለ ከኛም ጋር ይተነጋገሩ ከቢኒም ጋር ወደፊት የምንሄድበት ነገር ነውና ይሄን ያለው ነገር በስልክ ቁጥሩ መሰረት ወደ ስልኩ ደውሉ ወደ ዋትስአፕ ግቡ ከስራችሁ ጋር የሚቻል ከሆነ ከስራችሁ ጋር ካልሆነ ደግሞ ከስራ ውጭ ሆኖ አጭር ኮርስና በጊዜ ተሰጥቶ ወደ ሙያው እንድትገቡ ጥሪና ቀርባለሁ ኑ
አብረን ወደፊት እንቅደም ማለት እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። በጣም እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ። ቤኒ እንግዲህ እስካሁን ለኛ ማህበረሰብ ነው አገልግሎት እንደምትሰጥ የነገርከን። ምናልባት ሌላ ቋንቋ ለሚናገሩ እንግዲህ እስራኤል ሀገር በየጊዜው እኛው አዲስ ገቢዎች የምትቀበል ሀገር ናት። ከተለያየ ሀገራት ይሁዳውያን ይመጣሉ፣ የተለያየ ቋንቋ የተለያየ ባህል ይዘውና ሌላው ማህበረሰብም አገልግሎት መስጠት አስበሃል? בגדול המערכת שלי תהיה מותאמת כל מיני שפות של אנשים שנקראים עולים חדשים. יש לי מחשבה ואני עובד על זה גם במקביל, אבל בסוף קצת אנשים וקשה לנו להגיע להשלים את כל המשימות במהירות, אבל אני חושב שזה יגיע לשם. חשוב לי מאוד לציין שהקהילה שלנו היא הייתה הראשונה לפתוח את הדלת הזאת, ואנחנו נגיע לשם אחרי שאנחנו נראה תוצאות אצלנו בקהילה. በጣም ጥሩ። እንግዲህ ቤኒ ያለው ፕሮጀክቱ ለሌሎች ቋንቋዎችም ተመቻችቶ የተሰራ ነው። በመጀመሪያ እኛ ማህበረሰብ ላይ ትኩረት እናደርግም፣ ግን ሌሎችንም ቋንቋዎች ጨምሮ ይሰራል። ለወደፊቱ እንደዛ ነው ሐሳባችን፣ ሌላ ቋንቋ ተናጋሪዎችንም ለማገዝ ነው። አሁን ለጊዜው ሰራተኞች ቁጥራችን ጥቂት ስለሆነ ይከብደናል። ስራውም በርካታ ከባድ ስራ መስራት ስለሚጠይቅ ለወደፊቱ ግን እንሰራለን ነው ያለው። ቤኒ በመጨረሻ የምታስተላልፈው መልእክት ምንድን ነው ለአድማጮቻችን? קודם כל אני רוצה להגיד לך תודה על הרעיון שנתת לי את ההזדמנות להציג את המיזם שלי. דבר שני גם עוד פעם להגיד תודה למשה סלמון, לרובן משאשה, והכי חשוב להגיד תודה לקדוש ברוך הוא שעוזר לי כל יום, כל דקה. הדבר הכי חשוב שיש לי להגיד לאנשים שמאזינים לנו, שאין מה לפחד יותר, אין מה לחשוש. יש לכם פה מערכת שהיא תעזור לכם להגיע לאיפה שאתם רוצים להגיע, והדבר הכי חשוב שיש לכם מעטפת, יש לכם אוזן קשבת 24/7. כל הדבר הזה נעשה בשביל לעזור, בשבילכם, ואני יותר מאשמח שתגיעו תתמודדו ובעזרת השם הכל יהיה בסדר. ቤኒ ያው እንግዲህ አመስግኗል፣ በምስጋና ነው። የክነሴት አባል ሞሼ ሰለሞን በድጋሚ አመስግኗል። መምህር ሩቤን መሸሻን አመስግኗል እንደሰማችሁት። ሌላው ለአድማጮቻችን በጭራሽ ልትጠራጠሩ ልትፈሩ አይገባም። ከዚህ በኋላ በማንኛውም ጊዜና ሰዓት እኛ አለን፣ ጎናችሁን፣ ደውሉልን፣ አነጋግሩን፣ እናዳምጣችኋለን፣ እንከታተላለን። ምንም ስጋት ፍርሃት አያስፈልግም ነው ያለን። እንግዲህ ቤኒን በጣም እናመሰግናለን። የኃይሌ ፕሮጀክት መስራችና ባለቤት አቶ ቤኒ ኃይሌ በጣም እናመሰግናለን። תודה רבה לכם, תודה. እሺ ሰላም። ከኃይሌ ፕሮጀክት ጋር ያገናኘን መምህር ሩቤን መሸሻ ነው። መምህር ሩቤንን እናመሰግናለን። የተከበራችሁ አድማጮቻችን የዛሬው ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበር። ስላዳመጣችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በሚቀጥለው ሳምንት እስክንገናኝ ቸርን ሰንብት።